हाय फ्रेंड मेला मेला देखू मेला कोदे मु बर्तमान आसली कोडी जाइतलु ना क्लास रो आसली ठीक लागुची खराब कर रहे हैं क्या उधर क्लास हो कोड़ी ऑडिटोरियम रे करिवो कोची आओ ए फंक्शन दिन लास्ट रे हबो हां 24 तारीख प्रोग्राम अछि आकाश भल लगुच ना राग होइची आ कौन आने से गोलगुड़ा राग लगला पानी आनी तो पानी दे से पके दे से पड़े पका दे पानी टे दे कौन से गोलगुड़ा खाइबू कौन मथुरा के टाण देखे गोटे हाथ धर धर दे काट रख पड़ पड़ से तले पड़ पानी बोतल काट दे गोटे गोटे भर्ती कर जोता से काट गोटे गोटे भर्ती कर बैगटा लगे दे कौन से गोलगुड़ा दो से गोलगुड़ा दिंतु केतरा से 20 टका दियो खाइबा खाइबा पीलू घर में ये मत खाई पाटी ही लगे ये मेरा टाटे पे जब तो करिया बने इठू देख दियंतु एपटा हम रास्ता मार्केट तो ठाई जूम करिया बरे आइसक्रीम खाइया बरे तो कहीं मत आ जाओ गरम ही ना कौन क्या रही है गरम बताबो कोन क्या ऑफ जो खाओ से वर्षा उठेला नहीं थी अरे डोली डॉग देख दे बाबा डोली डॉग देख दो ऊपरटा हां हां एटा जाई छी शीघ्र खाओ हम का कौन खाइबू दादा कौन खाइबू आई वाओ हम टिकन ना कोई तू रख ना मैं अंकल दी हाँ
ହେଲା କା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଗ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଗ ଦେହ ହାତ ପୁଷି ପେପର ସେଟାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ପେପର ପୁଷି ପଡ଼ ସାର ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ଉଠୁଛି ଯିବା ସେଟା ହାତରେ ପୁଛିବେ ସେ କପଡ଼ା ହାତରେ ପୁଛିବେ ଧର ମୋବାଇଲଟା ଧର ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦିଏ ଯାହା डोरी दो कहला डोरी दो ପଢିବୁ ସାଡେ ଉଚ୍ଚା डोली दो को दिखला ଆ ଶୀଘ୍ର ହାତଟା ସେଇ କାଗଜରେ ପୁଛି ଚାଲ 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 ପାଣି ପିଇବୁ ହାତ ଧୋଇବୁ ସେଇଥିରେ ବୋତଲ କାଢ଼ିକି କାହିଁ କେଉଁଠୁ ଯେ ଧୋଇ ହବ ଆସ କାହିଁ ପାଣି ସେଇଠି ମଗଜଟା ଧୋଇ ପଡ଼ିବ ହେଲା ପାଟିଟା ପୁଛେ ଚାଲ ଏପଟେ ଆସ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଖାଲି ତ କପଡ଼ା ଗା ବୋଧେ ଚାଲ ସେଇଠିକି ଚାଲ ଦେଖିଆ ସେ ପାଖକୁ ଚାଲ ସେଇଠିକି ଚାଲ ସେ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ନା ଚାଲ ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଛି ଆସିନି चॉकलेट का दिए देखी दियो ହଁ ହଁ पूरा सामने ये देखिए चॉकलेट के पास ତୁମେ କିଛି କହୁନ ଯେ ଚାଲ ଚାଲ ନା ତୁ ନିଜେ ଧରି ଆ ଶୋଉଛି ହେଲେ ସେ ଭାଇ ଦେଖିକି गाइस चलो जो माने मैं आकाश बे तो माने जेतिकीटार चॉकलेट अछि सब चलो देखबा गाइस भाई भाई सूज ସେ ଗୀତ ବଜେଇଲାଣି ବନ୍ଦ କର ये भालो आइले आइले ହଁ ହଁ ଶୁଣ ଏ ବ୍ଲଗକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ରାମ ରହ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ ବାଏ ବାଏ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ